शहरनामा की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं सरकर्दा सहाफी सैयद हुसैन अफसर से। आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं इज्तिमाई वस्ता के बिगड़ते हालात पर आपकी क्या राय है और क्या तजवीज़ की जाए जिससे हालात साजगार हो। सर आप बताएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और आपको जैसा मालूम है कि मशरिक़ वस्ता में पल पल हालात बिगड़ रहे हैं और इसराइल का जो पागल हाथी है वो बेंजामिन नेतन्याहू को किसी सूरत से मारने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको कुछ चीज़ों में बज़ाहिर कामयाबी मिल गई है, तो इस वजह से उसका जो दिमाग है वो सातवें आसमान पर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो गज़ा को उन्हीं ने बर्बाद कर दिया है तकरीबन, और दूसरी तरफ वो लबनान को उन्हीं ने निशाना बना दिया है और लबनान में बस्तियों पर, अस्पतालों पर और जो अवामी रिहाइशगाहें हैं उन पर हमले कर रहा है इसराइल। सूरत हाल वही है कि पूरी तरह से खामोशी है मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक में, और वो कुछ भी बोलने पर तैयार नहीं है, जबकि जो सियासी पंडित हैं उनका ये कहना है कि पहला नंबर तो लगाया ही है उन्हीं ने गाजा का और वेस्ट बैंक वगैरह का। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब ये 56 जो मुस्लिम ममालिक हैं इनका नंबर ना आए। चालाकी ये की है कि यूरोपियन ताकतों ने, मगरबी ताकतों ने, कि सऊदी अरब को आगे करके पहले छोटे मुल्क जो थे उनको राम किया है। मिसाल के तौर पर यूएई, कतर और बहरीन वगैरह को। अब इस सिलसिले में दीगर ममालिक जो हैं वो जिस तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, यानी मुस्लिम ममालिक भी जैसे लगता है कि जो इस खत्ते में हो रहा है उससे कोई बेनियाज बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं मामलात को, लेकिन उनको ये इल्म नहीं है कि आज हम कल तुम्हारी बारी है। और इसराइल का जो टारगेट है वो सिर्फ गज़ा और बैरूत नहीं है, बल्कि वो पूरा खित्ता है जिसमें सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन ये सब आते हैं ममालिक। मुसीबत ये है कि सऊदी अरब के जवां साल शहजादे मोहम्मद बिन सलमान वापस से बाहर हैं और पूरी तरह से इसराइल की गोद में बैठे हुए हैं। वो उनको कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीन से, जबकि उन्हीं ने अपने मगरबी आकाओं को ये पैगाम दे भी दिया है कि हमें फिलिस्तीन के इशू से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ उन्हीं के मुल्क के से ये पैगाम आया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन सच ये है कि जो आदमी की बॉडी लैंग्वेज होती है या जो आदमी के बयानात होते हैं उसकी बिटवीन द लाइंस आप पढ़िए तो वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है फिलिस्तीनियों से। अगर दवा भेजना और थोड़ी बहुत किफ़ालत करने से ये कहा जाए कि वो मदद कर रहे हैं तो उसके कोई माने नहीं है। जब मजलूम फिलिस्तीनियों को जीना, खाना, पीना, रहना मुहाल हो जाए तो असल जो उनकी दादरसी कर रहा है वो उनका दोस्त है। ज़बानी जमा खर्च से तो कुछ नहीं होगा। हालत ये है कि पूरी तरह से जिस पर उनको तकिया था वो लोग भी बकौल शख्स दांव कर गए हैं, और फ्रांस और अमेरिका भी पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा है। हालांकि वैसे पर्दा ये बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो नहीं मालूम होते और हैं कवाकिब और नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजी गर खुला। इन्हें सामने कुछ कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं,
تو یہ صورتحال جو ہے وہ وہاں کی بھی ہے. اب اس صورت میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی صورت سے معاملات نپٹیں گے یہ دیکھ لیا جائے. ہمیں امید ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کی ہوگی جو کھل کر بولیں گے, ساتھ دیں گے اور منہ نہیں پھیریں گے. سر ابھی آپ نے کہا کہ ان کے فلسطین کے دوست جو ہیں وہ دادرسی کر رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں اس وقت دادرسی کرنے والے کون سے ملک ہیں دیکھیے جو مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ نہ بول کر ہو رہی ہے, کچھ نے ساتھ دیا وہ زیادتی ہے. تو زیادتی کے بھی کئی اقسام و قسمیں ہیں, ان میں سے بہت سے ممالک ہیں, آپ کے سامنے 56 ملک ہیں جو نہیں بول رہے ہیں. بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس سے نپٹنا چاہیے اور خطے میں امن و آشتی پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی اجیرن نہ ہو جائے اور لوگوں کے یہ حالات جو ہیں موجودہ اس سے وہ امن و آشتی کا سے رہیں, ترقی کریں. اور بس مجھے یہی کہنا تھا. سر آپ سے ایک بات اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا غزہ کی طرح لبنان کو بھی دوسرا غزہ بنانے پہ اسرائیل فضائی اور زمینی حملے کر رہا ہے؟ نیتنیاہو نے جو ایک تقریر کی اس میں یہی کہا, انہیں لبنان والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم نے غزہ کا یہ حال کر دیا ہے, اگر تم نہیں مانے تو یہی حال ہوگا جس طرح سے غزہ کا ہوا ہے, اور بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سلسلے میں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. اور بار بار وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور بار بار اس کہنے کے باوجود وہ حملے بھی کر رہے ہیں, میزائلیں بھی داغ رہے ہیں اور دیگر اسلحہ سے بھی وہاں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. یعنی ڈرانے کی کوشش ہے. ڈرانے کی وہ تو صاف صاف کہہ ہی رہا ہے, وہ تو یہ کہہ ہی رہے گا کہ ہم آپ سے نپٹ لیں گے اگر آپ نہیں مانیں ہماری بات میں, یعنی خوریزی نہیں کرنا پڑے ہم کو اس سے, آپ ہٹ جائیے یہاں سے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیجئے, آپ مزاحمت نہ کیجئے. تو یہ سب چیزیں تو وہ کہہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے سر, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے کیونکہ مڈل ایسٹ کے حالات جو ہیں اس پہ ہم سب کی نظر ہے, اور شہر نامہ کے عوام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی عوام اس وقت جاننا چاہ رہی ہے کہ حالات کیا ہیں اور کیسے صحیح ہوں گے. تو سر آپ کی تجویز کا بہت 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 شکریہ. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہرنامہ کا یہ چینل ضرور لائک, سبسکرائب اور شیئر فرمائیں.